السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي سنحاول من خلاله أن نتعلم الفرنسية عن طريق قصة قصيرة. إذا القصة اللي عندنا اليوم هي تابع القصة التي مضت، لا بوتيت سيغون لا سويت. إذا ما تنساوش تشاركوا في القناة، فعلوا الجرس باش يوصلكم جديد، وإلا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك. إذا كالعادة سوف نقرأ النص. On va lire le texte. On va traduire quelques phrases en arabe. نترجموا شي جمل إلى العربية، ثم في الأخير نحاول أن نقوم بملخص للقصة لكي نفهمها جيدا. إذا la petite cigogne. Alors les mots اللي غادي نتعرفوا عليهم هما كاينين هنايا. Alors le texte. Tout étourdi, la petite cigogne vacille sur ses pattes, penche à droite, à gauche et tourne son cou tout de travers, comme si elle avait attrapé le torticolis. Le maître accourt, toute la classe entoure les victimes. Lucien se relève, il a sur le front une grosse bosse toute rouge. Frédéric entr'ouvre sa chemisette, il a un petit point rouge sur l'estomac, là où le bec l'a frappé. Mais cette pauvre petite cigogne, que va-t-elle devenir? La mère cigogne vole au-dessus de la cour en faisant de grands cercles. Elle doit être bien inquiète. Il ne faut pas la laisser ici, dit le maître. Les chiens la tueraient. Les chiens la tueraient, ou bien elle mourrait de faim. Il faut la reporter dans son nid. Aussitôt dit, aussitôt fait, on va chercher une échelle et Frédéric, lui-même le héros du jour, prend la cigogne sous le bras et monte à l'échelle. Il pose la cigogne dans son nid. À peine est-il redescendu que maman cigogne se pose à son tour dans le nid, examine son enfant, lui donne quelques coups de bec et lui fait de grandes remontrances. Clac, 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 clac. Ce qui voulait dire sans doute en langage de cigogne: petite sotte, quelle émotion tu m'as donné. Voilà. من بعد القراءة ديال هذا النص غادي نقوم بشرح بعض الكلمات وترجمة بعض الجمل والمفردات، لو فوكابولير. Alors étourdi ماذا تعني؟ يعني أصيبت بالدوخان. لا سيغون فاسي الأقلاق يتمايل. بونش à droite تميل يمينا. Comme si elle avait attrapé le torticolis. كما أنها لو أصيبت بتشنج في عنقها. Le maître accourt. حضر المعلم بسرعة. Toute la classe entoure les victimes. أحاط القسم كله بالضحايا. Alors la bosse يعني انتفاخ في الرأس، حدبة. Entrouvre يعني فتح قليلا. Le bec المنقار. La mère cigogne vole au-dessus de la cour. الأقلاق الأم تطير فوق الساحة. Elle mourrait de faim. ربما تموت من الجوع. Il faut la reporter dans son nid. يعني يجب إرجاعها إلى عشها. On va chercher une échelle. نذهب للبحث عن سلم. Il pose وضع. Lui donne quelques deux becs. يعني نقرتها بعض النقرات. بك يخص السي. نقرتها بعض النقرات. Les remontrances يعني تأنيب توبيخ. Quelle émotion يا له من تأثر وإحساس. Elle examine يعني تتفحص أو تفحص. إذا بعد هذا الشرح ديال المفردات والجمل عندنا هنايا ان بتي ريزومي، يعني ملخص ديال القصة لكي نفهمها جيدا. يعني لا سويت الملخص. كون
Alors, quand la petite cigogne est tombée, il a touché Frédéric sur l'estomac et Lucien a une grosse bosse sur le front. La petite cigogne a la tête qui tourne. Le maître arrive. Il dit aux élèves de remettre la cigogne à son nid. Frédéric a trouvé une échelle. Il monte et pose l'oiseau à côté de sa mère. Celle-ci la blâme, يعني وبختها, et lui donne quelques coups de bec. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. شكرا لانتباهكم وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.